अपने साथियों से मुलाकात हो रही है, मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी बीच में गैप आ गया और हालात कहाँ से कहाँ ले गए। तो पहले भी अपना सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में, और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और आपने भी देखा कि ऐसा हुआ कि सिर्फ तनख्वाह ना लेने की वजह से बेटे से, और वो भी 10,000 दिरहम माहाना, 10,000 दिरहम माहाना जो है वो उस वक्त एक दिरहम मेरा ख्याल है कि होता होगा कोई शायद 10 रुपए का, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सन 2001 में सऊदी अरब गया तो 13 रुपए का था रियाल, तो 12-13 रुपए का दिरहम भी होगा। तो उस वक्त 13 यानी कि 10,000 दिरहम का मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए के लगभग की तनख्वाह उस पे मुझे फ़ारिग कर दिया, और वो भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फ़ारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, ऑयल पेट्रोल बहुत सस्ता था और रुपया मजबूत था। पाकिस्तान में सी पैक आ रहा था, मुल्क एक एटमी क़ुव्वत बन चुका था और दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, सियासी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के बारे में दुनिया ये कह रही थी कि इंशाअल्लाह ये चंद सालों बाद एक इलाकाई ताकत बन जाएगा और G20 में भी आ जाएगा, और 6.2% हमारी ग्रोथ रेट थी। महंगाई का नामो निशान तक नहीं था, ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। सब गरीबों के घर भी माशाल्लाह आबाद थे और बच्चे भी स्कूल जाते थे और घर में अपना रोज़गार भी था। लाखों लोग रोज़गार हासिल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर हर साल, करोड़ों गुर्बत की लकीर से बाहर निकल रहे थे। तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था तरक्की में, और खित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया। IMF से हमने खुदा हाफिज कहा था अपने ज़माने में। बैठे ये डॉक्टर साहब मेरे बाएं बैठे हुए हैं, ये खुद हैं उनको अपना खुदा हाफिज कहने वाले। अच्छा भाई, अब इंशाअल्लाह फिर जो है वो मिलेंगे, अभी फ़िलहाल हमें IMF की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद चला रहे थे, कोई लोन हम अपना जो है ना अपने गैर मुल्की जो कर्जे थे वो वापस कर रहे थे। मुझे मालूम है कि इनको मालूम है कि हमने चीन का जो कर्जा वापस किया, लिया नहीं हमने कर्जा अपने ज़माने में, वापस किया। और अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो आज हम अल्लाह के फजल करम से बहुत आगे होते। दुनिया में तरक्की
ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم بہت آگے ہوتے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے بھائی, کوئی ایسے تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں, ان میں ہمارا پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے. تو یہ تو جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس مین پاور ہے. تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ قومیں نہیں کر سکتی. تو بس نظر کھا گئی ہمیں. ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں, سہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں. اور پھر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے آج صبح یا کل آئے ہوں گے ہوائی جہاز پہ, اور کئی بائی روڈ موٹر وے سے آئے ہوں گے. تو پہلے تو سڑکوں پہ آنا بڑا ایک مشکل کام تھا, اور آج کل تو جگہ جگہ آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں. تو آپ کے 10 گھنٹے کے سفر جو ہیں وہ 5 گھنٹے کے ہو گئے ہیں, یا اس سے بھی کم کے ہو گئے ہیں. ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر وہاں سے پشاور سے سکھر تک ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی, تو سکھر سے آگے حیدرآباد کیوں نہیں بنائی؟ ایک سوال کا جواب ہے جو مجھے پچھلی حکومت سے پوچھنا ہے. جو 2018 میں ہمیں RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی, کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے حیدرآباد؟ وہ ہمارے منصوبے میں موجود تھا وہ. اور اگر ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو 2020 میں موٹر وے تیار ہو جاتی. اسی طرح کی 6 لین رائٹ فرام اسلام آباد, فرام پشاور ٹو حیدرآباد. تو یہ کس چیز نے ہمیں اس سے روکا؟ مجھے بتائیں نا. ہم تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے موٹر وے بھی بنانے والے ہیں, بجلی کے کارخانے بھی ہم نے لگائے ہیں, ہم نے ڈیم بھی بنائے ہیں, ہم نے بلوچستان کی ہائی ویز کو اور سڑکوں کو بنایا ہے, ہم نے سندھ میں بنایا ہے, ہم نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے, ہم نے لواری ٹنل چترال میں جا کے 50 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے ٹنل بنائی ہے, ہم نے پرانے کراچی کے اندر گرین لائن بنائی ہے, یہ پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے, شہباز صاحب نے خود بنوائی ہیں, یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے.